मोगाळ गोंयकार भाव भयणांदो काळीज मुगे दुकोला आनी आख्ख्या संवसार लोकां मुगे क्रिस्तांव जावं हिंदू भाव भयणां तेंक सांगता गोंय आमचो सारको पिसफूल सगळे हिंदू क्रिस्तांव भाव भयण्यो सगल्यो एकवटान जियेता आनी गोंयचो साहेब सगल्यांक राखता. कितलीं वर्सां जालीं आमची माय पाय श्यामाय शेपाय पासून दोळ्यांनी पळोवंक नासतलो गोंयच्या साहेबाक आनी एक पावटी उलयलें बरें आसा एक पीस म्हूण वयता सदां तेच गोंयच्या साहेबाचें अशें करून उलोवप म्हळ्यार आमच्या काळजाक दूख जाता. दुसऱ्या धर्माचें उलयल्यार रोकडे सारके तलवाऱ्यो बलवाऱ्यो घेवन आमगे गोंयकारांक गेलो सुसेग पेडार कोत्ताय आनी हे पुलीस पासून आनी मिनिस्टर आहाय ते CM पासून गोंया ओगभर रावताय सिंपली कोन्न हें कोताय. दुसऱ्यागे धर्माचें उलयल्यार सारके व्हडलो हंगामा कोताय जाल्यार आमी क्रिस्तांव कित्याक ओग रावतले. आज मुगे काळजाक दूख भोगोली तियात्रिसां लागोन तो म्हटल्यार तियात्रिसां बेश्टे एकूच गांवून तियात्रिसां पूण तियात्रिसान एटलिस्ट कोणें तरी फुडें येवपाचें. ते जेन्ना कातर काटाय तियात्र कोताय तेतून आपणें तियात्रांक गोंय साहेबा सीन घाताय आपणागे तियात्र होपो जाय म्हूण तियात्र बरो जावपा जाय म्हूण गोंय साहेबा सीन घाताय देवाची. कांतार जाता ते दोणां कांतरा पयलीं गोंय साहेबा फोटो घातले आनी कांतार आपणागेले व्ह्यूज मेळपा जाय म्हूण. आज त्या कांतोरी सूय हाय तियात्री सूय हाय फकत देवा नांवान पयशे करपाक गोंय साहेबाच्या. तुम गोंयकारान कोणें पळयलां एकलो तरी तियात्रीस आहा. आतां व्हिडियो काडरी हट जायन तेंकां त्यात उलोवपा येतले मिन्नान आमकां दुयली म्हूण आनी असो तियात्रिसांगे तियात्र पळोवपाचें म्हणजे तुमकां काळीजू ना. तुम फकत पयशे करूं मेले. हांव पयशे करूं मेलो ना म्हणजे काळीज दुखोलें. कॉमिडियन हूंय हाय थोडे कॉमिडियन आहाय ते हॉस्पिटलां मोत्ताले माय पाय आख्खो संवसार लोक गोंय साहेबाक मागतालो देवान तुमकां बरें करून गोंयच्या साहेबान बरें करून तुमकां परत पालकार हाडल्या पुरो नवें जिवीत दिल्या पुरो. गोंय साहेबाक मागोन तुमी जीव जाले मेलोले बेडार पडलोले. गोंय साहेबा हेस्ता आख्ख्या गांवान हेस्ताताय जावं थिंगा ओल्ड गोवा जावं हिंदू भाव भयणां चड आसताय. हिंदू भाव भयण चड आसताय थिंगा फूल विकताय जावं कितें कोत्ताय बारीक बारीक जावं काडी बोडयो जावं कितें हिंदू भाव चड कोत्ताय. आमी केन्ना क्रिस्तांव दाणयनाय कारण आमी एक सगळीं क्रिस्तांव हिंदू भाव भयणां सगळीं एकवटान हें कोत्ताय. तेंका पासून काळजाक दूख भोगोल्या हिंदू भाव भयणां. हिंदू भाव भयणां जायतीं काळजाक दूख भोगली. 4 जाणांनी म्हाका फोन केलो आमची काळीज दुखोली म्हूण. आमी सगल्यांक गेले फंक्शन बरी भाशेन कोताय एकमेका आदार दिन कोताय जावं ते गणपती जावं कितें आसलें हे थोडेशे देवसार आहाय ते सतायताय आनी वेलेंकार म्हणटाय तो गोंयकार न्ही तो बॉम्बेचो पळोवया तेका आनी असो रोस्तात आमगे सुसेग पेडा कोता. हे काळजाक दूख भोगोली म्हज्या काळजाक दूख भोगोली म्हज्या. हूंय हाय तियात्री सूय हाय व्हडली तुमी फोटो छापताय त्या दोणां कांतार काडटाय गोंय साहेबा फोटो घाताय मरे गोंय साहेबाची कांतर कोताय मरे तुमी. गोंय साहेबाची वयर हें घालन फोटो घाताय मरे तुमी. हूंय हाय तियात्रीस हूंय हाय कॉमेडियन हूंय हाय. आयज जरी तर तुमी तियात्रीस कोणू तरी उलयना जाल्यार तुमी हेजे मुखार तियात्रां तुमगेल्या गोंय साहेबा सीन दाखोवपाक बंद कराय. गोंय साहेबा नांव घेवपाक तुमी बंद कराय. गोंय साहेबा फोटो तुमगे हेजे घालपाक बंद कराय. तियात्रिसां सांगोता हांव डायरेक्ट सांगोता. मागीर तुमी म्हटल्यार तियात्रिसां एकच गांवून ना तुमगे भुरग्यांगेले तुमगे फॅमिलीगे घाले ना कोण तुका स्पॉन्सर कोत्ता तेंगे घाले देवांगे गोंय साहेबाक घायनाकाय हात जोडून मागोता. जेन्ना आरजी बोवाळ मारता तो हांव सदां आजीचे आड उलयतालो. जायतीं चेडवां बायलो कितल्यो मनोज आमी हें कोताय म्हूण आमी गाडी मारताले हेट कोताली. मनोज देव न्ही मनोज एक चोर घांटी तुमकां लुटून गेलो तुमकां पयशे घेवन तुमी पयशे धाड हायन गेलो. पूण आज गोंयच्या साहेबान तुमकां राखलें. गोंय साहेबान तुमकां 1 रुपय घेयलो ना. गोंय साहेब तुमी मागील जाल्यार तुमगे मागणी फावो कोता जावं कोण बर नाय कोण कितें जालो आहा तेका आनी हे गोंय साहेबाचे तुमी चेडवां बायलो थोडी हूंय हाय मगे मोगा भाव भयणांदो हांव तुमकां हेट कोना.
ना म्हण तुमकां व्हिडिओ करी म्हणा आवाज आसत कोणी हाली मरोत हाली फ्युचरा कितें हा San Francisco verán vonan cura हे कांतार आमी पयले सामुटाय केसांव घाल सायबा शारा गोंयच्या पूण हें रॉंग आहा शारा गोंयच्या हें रॉंग हांव कोन्न दाखयता तुमकां रॉंग खंय आहा तें गोंयचेरूय ना तें बेसांव गोंयचेरूय ना सान फ्रांसिस्क आख्ख्या संवसाराचे आख्खो संवसार हो आमगे गोंयकार आहाय बेसांव घाल सायबा आख्ख्या संवसारा न्हूय फकत गोवा शाराची आनी गोंयां बॉम्बे आंध्रा कलकत्ता हाय तेजे घालप ना फकत गोंयांतूच घालपाचें हें उतर काडयाय लंडन रावन अमेरिका रावन गल्फा रावन ती देखून म्हणटाय गोवा शाराचे बेसांव घाल म्हण हांव हिंग कुयट आहा जाल्यार हांव गोवा शाराची घाल केस म्हणटलो आख्ख्या संवसाराचें न्हू हें आदल्यान ते भाशेन करून दवरलोलें मोगा भाव भयणांलो आनी मुट्ट्या तोंडान चिंतपाक हांव कितें कोत्ता कितें उलयता तें स्वता तें उलयता बेस्ट हें कोन्ना मोगा भाव भयणांलो काळीज म्हगे दुखोलां थोडे तियात्रीस रावताय हॉट टॉपीक केदो मेटोरी कोण कितें उलयतलो पाक्क कांतार काडपाचें आवय हें बरें कांतार काडा वेलेंकारा फोडल्या धुयला पाक पाक ओपन केले व्यूज दिले ती जोड गेली तेशी पूण तेच्या काळजात दूख जालो ना गोंय सायबा उलयलो म्हूण दूख जालो ना पूण कांतार काण गेली पूण फुडें कोण ना फकत आपणाय तियात्र एक्टींग इतलें तोच गोंय सायब आहा म्हूण तुमी सालवार आहाय कोरोना टायमार तुमी गोंय सायबान राखलें ना मोन तुमचें घोट्टोन जावपाचें गोंय सायबान आख्ख्या गोंयां राखयलें मरे गोंयचे भायर बॉम्बे कलकत्ता तेश वचोंक कितूजा मेले गोंयां कितूजा मेले गोंयां सोनामी येयलो ना बुट्टी येयलो ना कांय येयलो ना आनी वेलिंकार जनवार कोण वेलिंकार जनवार कोण आनी थिंग ताळी माताय ते तुम सोऱ्याक वताय थिंग येयलो हाय सोरपी पायलो हाय फुंकोट एक 100 नोटा 500 नोट मेळ्ळाय मू घराको देस पेस जाता तुम थिंग ताळी माताय तुम चितिलां तुमचें कितें जाता तें टॉयलेटी रावन तुम तो व्हिडिओ काडा कुमार रावन तो व्हिडिओ काडा गव्हर्मेंटा ते टॉयलेट आहाय तींत रावन इगोजी कोय आनी व्हिडिओ कोराय मरे ओल्ड गोवा इगोजी कोय आनी व्हिडिओ कोराय आनी दाखोयाय बांबोली हुर्सा कोडे चड जावन आमगेली हिंदू भाव भयणां फुलीक आमगे क्रिस्तांव पळोवन ना हिंदू भाव भयणां फुलीकताय आमी केन्ना क्रिस्तांव धाडाय नाय वयल्यान जायन आमी तेंका गिराक घाताय तेंका ते पोड घेताय आनी ते देवाक घाताय केन्ना धाडाय नाय आमी क्रिस्तांव तूं हिंदू तुका हांव कित्याक घेतो ना कारण आमी भेदभाव कोनाय खंयच्या धर्माची खंयच्या धर्माचे भेदभाव कोनाय जावं तेंगे कितें दिलें आमी खाताय आमगे कितें दिल्या ती खाताय आनी तुम कितें गाव म्हळ्यार आमगेलो सुसेग पेडा करूं सीएम म्हणटालो कोणाले धर्माचे सेंटिमेंट हट केले जाल्यार आपूण एक्शन घेता मात खंय हा सीएम खंय हा रे सोऱ्या बाटली घेवन बसलो हा पिवपाक ना रिजायन दी आनी वच कुशीन सर हांव पुलिसांची कांय म्हणा तेंका कांय म्हणा ते बाबडे उलोवपाक गेले जाल्यार ते गव्हर्मेंट जॉब ते उलोवपाक गेले तेंगे बाबडे जॉब वयता वो तेंका सस्पेंड कोताय तेंची नाक जालो हें कोताय तेव्हा ते बाबडे ओग्यार रावताय तेच गुन्यांव ना पूण सीएम कितें कोता सीएम आमगेलो गोंयचो आख्खोय MLA तेज्या अंडर आसताय पूण सीएमान एक्शन घेवपा जाय म्हगे व्हिडिओ कोण सीएमा पावपा ना आनी हांव हेरां मातशें तुका ऑडियो बॉडियो कोन्न जाणा म्हगे तोंड चोय फकत म्हगेलो व्हिडिओ चोय कोणागेलो चोय नाका म्हाका कितू कॅपिसिटी आहा हितू कापोसताच्या तुका फेस टू फेस दोळ्यान दोळे घालून उलोवपाचो डॉक्टर प्रमोद सावंत फेस टू फेस उलोवपाचो डिबेट या म्हजी बेली तुका तर जायना गोंय चलोवपानी रिजायन दी परत वच झाडपाल्याचे ओकोद कोणाकूय बोकड्यां दुकरां दुयेंस येताय तांकां दिवपाक वच हें तुका जावपा ना गोंय हांव एकलो चलयता
2 दिसां सीएम कर म्हाका तुमकां फकत ते दुडू दिले मेशीन चेंज केली वोटींग हाडलें जालें इतलें गोंय सुसेग पेडा को नाकाय आनी वेलेंकार देव आर्ग दी गोंय सायबाक वडे माग हांव गोंयान ना म्हण तेन्ना हांव गोंयान ना तेन्ना तशें जालां आनी आतां तशें हांव गोंयान ना तूं घरांतूनी केंसां दोननी तुका ओडून रस्त्याचेर सारको बांबोली फुरसाको सा ओल्ड गोवा व्हरपा देवा आर्ग दी मिनीन बादशा म्हणटाय तो गोंयान ना म्हूण आनी हो म्हगे व्हिडियो सारको चोय तोंड चोय म्हगेलें सारको तिगेले मेंबरींग गाल्यांनी दवर रिकॉर्ड करून दवर काळजांतल्यान उलयता हांव भायर आहा म्हूण तेशें उलयना काळजांतल्यान उलयता हाडल्या फुडल्या चोवपा न्ही हांव त्याक म्हूण तूं DNA टेस्ट कर म्हूण आं DNA टेस्ट कर म्हूण तूं म्हणटा तुक हांव सांगता तूं खुद वच आनी तूं DNA टेस्ट कर तुका पयलीं सद्या खबर ना तिगे पाय कितू ते तुजे पाय कितू ते मांयक देखून खबर आसपा ना कारण तेन कावंट करूं आसतलें 1 2 3 कावंट केलें आसतलें बॉम्बे सां गोंय येयलो ती गोंया सां महाराष्ट्रा गेली महाराष्ट्रा हुबली गेल्ली मिक्स ब्रीड तूं सारको एक पायगे न्ही तुका पाय खबर ना तूं मिक्स सुण्या भाशी दोयेले काळेले कलर आसता न्हू ते भाशा हांव डायरेक्ट सांगता तुका आनी म्हजे मुखार यो तुजे कुस्तार हांव ना म्हगे देवाचे म्हगे धर्माचे येयलो न्ही हांव कोणाक घुसोवना हांव कोणाक वळखना ते उपरांत आमगे धर्माचे येयले जाल्यार आम आख्ख्या संवसाराक आमगे देवाक मान दिताय इतू शेकड्या शेकड्याक हुंच हुंच कांट्री तेक बाडे पुल्लो तरी पूण तो कुसलो ना आज बुसां आहा ते आहा तेक आरशा तेगेल्या भायल्या आतू लायले जायत आमगे पेकोणी मेवताय घाय जालोले ट्रासान पडोले रस्ते बंद जालोले रस्ते उगती जाताय जाय चेडवां बायलो हय जेन्ना मनोजाचे हांव उलयता तेदोना व्हिडियो करताले गाडी मारताले आनी कितें करताले म्हळ्यार त्यो आयज सगल्यो लिपोनाय म्हळ्यार तेंकां फकत आपल्या गोंय सायबा मागोत तेन्ना जावो गोंय सायब येसो जाता तेन्ना तेंकां गोंय सायब नाका आम कित्या पळा लोक व्हिडियो करता जाय जाणांनी व्हिडियो केले तेणी काले आम काले कितें जाल्यार ते जेयतले पोट भरतले तुमी कित्याक जेयताय ते जेयले जाल्यार तुमचे पोटां ऑटोमॅटीक पडटले तुमी आनी कित्याक जेयताय घरा न्हिदोन रय काम आनी कित्याक वयताय लोक जोडटा ते व्हिडियो करता ते जोडटले ते बॅक बुतले तुमी आनी काम कित्याक वतली एक गोंयकारां सांगता एक भुरग्या टिकटॉकाचे व्हिडियो करपा डॅन्स करपा लिप सालून दुसऱ्यान खातीर करपा तुमकां जाताय पूण एकूच दीस बंद करुया हे टिकटॉक बिकटॉक बंद करे आनी रिप्लाय दियाय तुमकां जाय ती भाशा हांव म्हणा म्हाका गाडसायचे भाशे तुमी रिप्लाय दियाय म्हूण पूण एटलिस्ट तुमकां घोट्ट ते भाशी एक 2 मिनटां 5 मिनटां तरी रिप्लाय दियाय गोंय सायबा मोग आपणागे काळज आहा गोंय सायबा आमकां राखोता गोंय सायबा आशिर्वादानू आमगे मायन पायन हे संवसार आपणा हाडले हेजे व्हिडियो कराय हेजे उलयाय मुजी भाशी हांव म्हणा तुमी तेका एशें उलयाय तेशें उलयाय म्हूण पूण तुमकां घोट्ट ते भाशेन तुमकां दिसत ते भाशेन तुमगे उतरां तुमी रिप्लाय दियाय दाखोयाय आमी गोंय सायबा कितू लोक आख्खो संवसार भर मानताय तो आज आमी 2 शिता गोड जेयताय आमची कुडी हात पांयां भलाकी आहा ती फकत गोंय सायबा लागोन आहाय आमी परदेस आहाय हो रे बारीन मास्कट दुबय अमेरिका लंडन आहाय हो रे पूण आमगे फामील गोंय आहा ती आमी तेंका सेवा कोनाय आमी म्हयनो जातरी पगार पळ्या धाडले पूण तेका पयशे आसूं आसनाका तेका गोंय सायब राखोता गोंय सायब जेवण हाडा तें केन्ना पातीशेर कोना गोंया एकलो देखून भिकार ना भायले बॉम्बेचे कर्नाटकाचे ते गोंयन ते भीक मागताय गोंयकार कोण भिकार ना हें आमकां सोयेक बरो गोंय सायबान दवरला जेवण हाडा पातीशेर करपा देवान आमकां केन्ना दवरलो ना आनी हो आमगेलो पीसफूल गोवा आसा गोवा बीच चोया तुमके सो कितू क्लीन कितू डिसेंट
सरकार आमकां गोंयकारांक काम दिना पासून जाल्ला हितू आम जेवणा हाणा पातीशीर जायना कित ना कित तरी करून आमी आमगे पोट भरताय गोंयकार कोण एक चोरी मर्डर रेप करूंक वचना ह्या भायर घांटी येवन गोंया ह्यो नाट कोताय आनी मागीर गोंयकारां नांव पेडाता गोवा में हुआ ऐसा लेकिन गोवा में वो घाटी लोग गोवा में आता है और ये पूरा ऐसा कारनामा करता है बाद में गोवा का नाम खराब होता है। गोवा में कोई घाटी नहीं आना चाहिए। या सगले मंत्र्यांनो आपणागे वोट बँकान सांबाळो हय देव चिंत्याय तियात्रिसां सांगता हांव चिंत्याय आनी हांव एक तियात्रिसांत हाटी लागतलो एक तियात्रिसां हाटी लागतलो डायरेक्ट नांव घेतलो केदोणा आतां तरी तियात्रीस कोणूय एका वेलेंकारा रिप्लाय कोना आनी कांतार काण कांतरां देवा पिक्चर गोंय सायबा पिक्चर गान तो कोत्ता न्ही तो बरो म्हगे फ्रेंड पासून जाल्ला हितू तेजे हाटी घेता हांव त्या तियात्रिसा हाटी घेता तो कितलो म्हगे फ्रेंड जावं कितलो म्हगेलो डायरेक्टर फ्रेंड जावं तेजे हाटी घेता हांव डायरेक्ट हाटी घेतालो तुमी तें सिनो बिनो घालपा न्हू जे मेरेन कोण पळो गोंय सायबा वयर रिप्लाय दिना त्या मनशाक कसलो अधिकार ना आपणागे तियात्रान गोंय सायबा वयर कसलें चित्र घालपा तुम गोंयकार न्हू तुम हाका दूड करपाचे थोडे तियात्रीस दूड करपाचे एक तियात्रिसा हाटी येता एक तियात्रिसा कोणे कांतार पासून काळ जाले आनी त्या कांतराक गोंय सायबा फोटो घायला हितू तेजे हाटी येता हांव 100% म्हाका फोटो दिसती पडो जाय तुमगेलो मागीर तुम कोणाकूय फोन कराय कोणाकूय चिंगू फोन करयाय जालू फोन करयाय नाताशा आमगेले आयबी बाई करयाय विल्मा करयाय कोणाकू करयाय तेंगे कोणागेले आयकपाना हांव सोत उलयता तियात्रीस जो कांतरां कोत्ता तो मनीस वेलेंकारा रिप्लाय दिना त्या मनशान गोंय सायबा फोटो घालपा जायना तूं गोंय सायबागे न्हू आनी तूं नांवाचो या घांटी गोंय येवन आमगे सुसेग पेडार कोताय आनी आम होगरांतले ना मागीर म्हणा काय आपणा हाटी येयल म्हणून आनी मिगे मोगा बाबयणा काळजांतल्यान तुमकां चड देव बरें करूं फट सांगना मुयच्यान जाय जाल्यार तुमकां आयकोन पासून दिवपा जाता ऑडियो आयकोन दिवून दिवचे जाताय पूण हांव आयकोन दिना पूण फकत स्वता हांव उलयता मिगे मोगा गोंयकार बाबयणा लंडन अमेरिका बारीन गोंया तशें हिंगसा जाय जाणा न्हू म्हाका ऑडियो धाडे आतां तूं म्हटलें हांव म्हाका अप्रिशिएट कोता म्हाका वयर काड काय म्हूण ना हांव म्हाका अप्रिशिएट कोना म्हाका प्रूफ हांव तुमकां दाखोवपा पूण हांव दाखयता ऑडियो येयले म्हाका वयल्यान फोन करून म्हाका उलयले आरजी टायमार ते आरजीगे मनीस आसले आनी हांव आरजीचे घेवन चाललो म्हाका गाडी माताले बुरशेल्यो केस गाडी माताले कित कोताले कित उलयताले मोगा बाबडा कित उलयताले गाडी माताले नाक जालो व्हिडियो एडिट कोताले आनी हांवें मागीर तांकां ब्लॉक मारले अशें करून कळ्ळें तुमकां हांवें गाडी मारले तांकां मागीर आनी आतां ते मनीस परत येयले आनी म्हाका गुन्या बॉक्साड मी मागिलां सॉरी मिनींग बाबा तूं बरो मनीस आमची चूक जाली तो मनोज फुटींग मनीस अशें ते जायत उलयलें ह्या ऑडियो हय आनी जायत जाणां चेडवां बायलां जायत जाणां व्हिडियो हें धाडले म्हाका ऑडियो धाडले वालोर म्हूण तुका तिगे व्हिडियो पावर आहा आनी बरो म्हूण तुज्या हाडल्यान जायत जाणां व्हिडियो काडले म्हूण जायत जाणां न्हू पूण
तितून पूण तुका काडसाय आनी तुवें बरी रिप्लाय दिली म्हूण डायरेक्ट डॅरींग म्हूण तुका कापोसता द्या काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं आनी कोण कोणूय अशें करून उलयताय मिन्ना असो भुरगांनी ना म्हूण फकत मिन्ना वालोर म्हूण ऑडियो हाय मोकड्या मुच्यान दाखोवपा जाय म्हूण हांव दाखयना त्या लोकांक गेले तेणी एक विस्वासान म्हाका धाडे पूण सोत तें सोत उलयता म्हाका अप्रिशिएट करपा म्हाका हें करपा हांव म्हणा खोऱ्या सोत तें सोत हांव स्वता भायर हांव वचना म्हजी गोंड कातून पासून तूं म्हणून जायत हांव मरपाक तयार आहा 24 hours नाजाल्यार म्हाका हितू कॅपेसिटी हितू गाड्स नासलोले तुमचे मुखार तेंची नांव बाव घेवन उलोवपाक गोंया इल्ल्या भिरांत दिसता आसल्या म्हाका मारीत काय म्हगे कोण फ्रेंड आहाय काय सपोर्ट करता काय त्याच भितर हांव सिंगल मनीस हांव फ्रेंड कोणाक घेनी ना तूं आपय खंयच्या टायमार खंयचे कडेन हांव तुमच्या मुखार येता हितू कॅपेसिटी आहा म्हाका हितू कॅपेसिटी म्हगे मायंड पायन म्हाका तिजान गोण्याचें पेज बरें बरें हावयला तांदळां भाकरी आनी कितें आतां तें पिझ्झा हें तें खाताय हितू आमी कापोस्ताली गोट भुरगे कितू पाट जीव दिलो मेलना कितू पाट पडलो कित जालें गेलें ना पूण कारण सोत तें सोत आमी तुमकां पयलें सांगिलां म्हगे मायंड पायन भुरगीं आसतो पर्या आंगोण्याचो भुरगो मागलोलो हांवें पायको जोगोण हांव येयना संवसारान येयना ऑलरेडी तुका भुरगीं हांवें देवान दिलें हांव येयना माय आनी पाय जोगोटालीं म्हगे पायन सारकी घाम वारय दिमी जोरून सारकी आंगाबा घाम येवन बट होण रोगता शिंदोर जायन म्हाका ह्या संवसारान जल्म हाडा म्हणजे आमगे घरां भुरगीं आहाय तीं खायची न्हू म्हणजे बोली म्हाका वालोर 100 भुरग्यां हितूलो हांव एक भुरगो कॅपेसिटी कारण आमगे घरां म्हाका कापोस्ता आहा आनी म्हाका शिकोवप आहा तितूलें कोणाकू ना नंबर 1 आमगे घरां शिकोवप म्हाका चड आहा वचोन इस्कॉलां खंयचे कडेन तुमी रिकॉर्ड चॅक केल्या जाता घरांत आमगे घरां खंयच्या इस्कॉलां वचा हांव चॅलेंज कोता आमगे काळीज चिन्ह न्ही तुमच्या हातीन दवरता म्हज्याहून आमगे घरां कोणाकूय शिकोवप म्हज्याहून सुबेज आसल्या तुमच्या मुखार तुमच्या हातीन मुगे जीव दिता आनी मुगे तकलें पळय आहा न्ही तें कोणागेलें ना जाय डायलॉग माताय मुगे दोंपरां आहा तें तुमगे तकलें ना हांव तेसो न्ही दोंपरां आसना तें डायलॉग तें दोंपरां केन्ना आसना दोंपरां तूं आहा जाय तूं तुगे मेंदू काड आनी भायर मार आनी मागीर म्हाका दाखय तिगे दोंपरां आहा तें दोंपरां आसलो जाल्यार मेंदू आनी कितें जाय तुका मेंदू काड आनी भायर मार तिगे मेंदू दोंपरां आहा ही डायलॉगां बंद करे देवान दिस्तू दिलो हा ही आयकों बरी दिसताय वेलेंकार तुका सांगता हांव फर्स्ट आनी निमाणें ओल्ड गोवा हेस्ता हांव पावतलों 3 तारखेर ओल्ड गोवा हेस्ता हांव आसतलों म्हाका जरी तर चुक्कोन मिस्टेकीन ओल्ड गोवा हेस्ता जेवणा मेजार जावं वो खूंय जावं तूं मेळ्ळो न्ही पयलो देवाको माग गोंय सायबा कडेन मेनीन आपणा नदरे मुखार पोंड नासल्यार पुरमो हांव येतो गोंय सायबा बेट करपाक पूण तूं म्हजी मुखार मेळ जाली हांव गोंय सायबा बोली पावपा ना ते मिसा पावची ना ते मिसा उमगेच्या वयची ना हांव सोमतो तुका कितें करपा आहा तो कोत्तलो हो मुगे मातशें रिकॉर्ड कर दवर आनी म्हजे केस घाल्यांनी दवर हांव डायरेक्ट सांगता मिनीन फिलीप कोस्ता म्हजें नांव गिरदोले चांदोर सालसेट गोवा हावज नंबर 188 बार 190 पायचें नांव जुजे डिकॉस्ट मायचें नांव रुजालीन डिकॉस्टा लेट म्हणजे मेली तुका तें अनपडा खबर आसा तर गेली वोस आनी बरोवन दवर म्हजी जोडके मातशें सांपोनाका नाजाल्यार सेक्युरिटी तूं घेवन भोंव बॉडीगार्ड घेवन भोंव ते सलमान खाना भाशेन हांव उलयता तें सोत उलयता आनी डायरेक्ट उलयता तुवें गुन्या बोगसोड मागना न्ही तो म्हजी दोळे मुखार राव नाका हांव गोंय पांय दवरता गोंय सोड्या न्ही वच गोंय पांय दवरता तुका डायरेक्ट सांगता हें रिकॉर्ड करून दवर इतल्यान मोगा भाव भयणां
हांव काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा. आख्खो जात तितूलो व्हायरल करे. आनी एक सांगता, म्हगे व्हिडिओ वेलेंकाराचे उलयले ते म्हगे परमिशन नासतना कोणीय आपणागे कांतरां तूं घायल जाय तूं तेगे कांतार काडूं लायता, डिलीट मारूं लायतलो. म्हगे परमिशन नासतना कोणें म्हगे व्हिडिओ वेलेंकाराचे उलयले ते कांतरां घालून आपणागे कांतारा व्ह्यूज घेवपा यूज करूं नाका. हे व्हिडिओ हांवें काडले ते कांतरां व्ह्यूज घेवच्यांनी. तुमगे तशें जाता कोणा पावूर आहा कोणागे व्हिडिओ बरो आहा तेगेले व्हिडिओ काण एडिट करून आपणागे कांतरां घातले. हांवूय बादशाह घायलो आहा तितून बादशाह कांतार चोवपाक वयच्या तुमी. हांव कांतार तुमगे युट्यूबार डिलीट करून लायता. ह्या पयलीं आसा होगो रावतलो एक 10,000 व्ह्यूज जातले तुमगे कांतार काडून लायतलो. व्हड आसता रे जाय जाय फास्ट कंपोजर उलोवपा येनाय होको दूड करपा येताय. एकलो देखून तियात्रीस मुखार येयलो ना एकलो देखून. आनी एक लास्ट निमाण वयतलो सांगता तुमकां हांव. जो मनीस गोंय सायबा वयर उलयना न्ही तो मनीस गोंय सायबागेलो फोटो घालून कांतर करूंक मातशी येयनाका. आतां काडलो बी हाय जाल्यार म्हणटा ओके, पूण हाल अपलोड बी करपा हाय जाल्यार पयलीं अपलोड केलें तें ओके. हाल अपलोड बी करपा हाय जाल्यार पयलीं आपूण एक व्हिडिओ करयाय, मॅसेज करया आनी मागीर कांतार अपलोड करयाय. आनी कांतार अपलोड केलें म्हाका टायम कळ्ळो अमक्या टायमार अपलोड जावपा आतां पडटलें म्हगे व्हिडिओ टायमींग आनी तुमगे टायमींग. मागीर हाट घेता तुमची. कित्याक तुमकां अधिकार ना गोंय सायबाची तूं उलयना तुका कांतार घालून कसलो अधिकार ना. काळज आसा देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. आनी जात ती तुमगे हो व्हिडिओ व्हायरल करया आख्ख्या संवसाराक. म्हाका तुमगे दुडू गिरेस्त कांयची नाका. हो व्हिडिओ फकत हांव व्हायरल कित्याक करूं लायता आख्ख्या संवसार म्हगे मोगा भाव भयणां मदीं पावपा आमी गोंय सायबाक कितू मोग कोताय आनी गोंय सायबा आमचें केलां आमी कितू हट जात तें. हांव CM आसलो जायतू हांव वोग रावचो नासलो. हांव तो CM आसलो जायतू वेलेंकारा वोग रावचो नासलो. वेलेंकारान आमगेले देवा DNA टेस्ट कर म्हूण सांगिल्लें तें. हो स्टेटमेंट दिल तो वेलेंकार. तिगलो पयलीं कर पांय कितू आहा तें पयलीं चोय. चेडो पीस जायन भोंवता तिगेलो तकलेन मेंटल जायन तेगे DNA टेस्ट कर. तो खरें तिगलो चेडो वो आनी कोणागे चेडो तो पयलीं विचार. बायले कडेन विचार तिगेली तो चेडो पळय आहा तिगेलो तो तिगलोय वो आनी कोण पांय तुंयची वो आनी कोण तो पयलीं DNA टेस्ट कर आनी मागीर म्हाका रिप्लाय दी.